সম্প্রতি তুরস্ক সফর করেছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। তার এই সফরের পর তুরস্ক বাংলাদেশে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণের কথা জানিয়েছে। বাংলাদেশে অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের ব্যাপারে তুরস্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর কেমাল মেমিসোগলুর সঙ্গে তুরস্কে নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আমানুল হকের এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এই অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের ব্যাপারটি উঠে আসে। तुर्की का एक बड़ा ऐलान अनाउंसमेंट सामने आया है, यानी एक तो आपको बताएं कि डिफेंस इंडस्ट्री अटैक ड्रोन की, फिर हैवी वेपन्स की नारायणगंज और चिट्टाग्राम में, अब उसके बाद बहुत बड़ा मॉडर्न अस्पताल ढाका में तुर्की बनाने जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों आपको बताएं कि बड़ी अच्छी और गुड न्यूज है कि जो तुर्की है वो अब बांग्लादेश में एक आला मयार का इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बनाना चाहता है ढाका में। आपको मैं पहले ये बता दूं कि जो तुर्की है वहां पर दुनिया इलाज करवाने के लिए, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। इटली से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, दुनिया भर से। वजह क्या है? क्योंकि तुर्की में जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो बहुत ही कम प्राइस पर हो जाता है और अच्छा इलाज होता है। लुक आफ्टर, देखभाल वहां पर अच्छी होती है। और इसीलिए अब जो बांग्लादेश है, जो डॉक्टर प्रोफेसर कमाल है ना, वहां के हेल्थ मिनिस्टर, वो प्रोफेसर यूनुस के फ्रेंड है। प्रोफेसर यूनुस एक बड़ा नाम है, दुनिया का ग्लोबल पर्सनैलिटी है, नोबेल प्राइज विनर है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर हॉस्पिटल बनाएं जी, अच्छा अस्पताल बनाएं ताकि बांग्लादेशियों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर ये जो मॉडर्न हॉस्पिटल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ये तो चाइना वहाँ से आएगी, तुर्की से आएगी। और लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी तुर्की से आएगी कुछ टाइम के लिए, कुछ साल के लिए, लेकिन फिर वो बांग्लादेशी डॉक्टर्स को ही ट्रेन कर देंगे। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, लेकिन साथ में मैं ये भी बता दूं 4.5 जनरेशन का जो तैयारे हैं, फाइटर जेट हैं, वो भी अब बांग्लादेश लेगा। यानी दो खबरें हैं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। এবার তুরস্ক নিয়ে এসেছে আরও শক্তিশালী, আরও আধুনিক এবং আরও কার্যকর একটি ড্রোন, বাইরাক্তার কিজিল এলমা। আচ্ছা, সেলজুক বাইরাক্তারের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে এই নতুন যুগের ড্রোন কিজিল এলমা বা লাল আপেল। একে ঠিক ড্রোন বললে ভুল হবে, এটি মনুষ্যবিহীন আকাশযান যা জেট বিমানের মতো কাজ করে। বাইকার কোম্পানি নির্মিত এই ড্রোনটি হল তুরস্কের প্রথম যুদ্ধ ক্ষমতা সম্পন্ন জেট চালিত UCAV। এর ডিজাইন, গতি, ওয়ারহেড বহনের ক্ষমতা এবং স্টেলথ প্রযুক্তি অনেকটাই যুদ্ধ বিমানের সমতুল্য। এই কৃতিত্বের পেছনে আছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ানের মেয়ে জামাই এবং বাইকার কোম্পানির প্রযুক্তি প্রধান সেলজুক বাইরাক্তার। তার হাত ধরেই বাইরাক্তার TB2 ড্রোনের জন্ম, যা ইতিমধ্যে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এবং আজারবাইজান আর্মেনিয়া যুদ্ধে নিজের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বাইরাক্টার TB2 ড্রোন সংগ্রহ করেছে। সামরিক আধুনিকায়নে বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ। এদিকে ভারতের গুজববাজ গদি মিডিয়াকে প্রায়ই বাংলাদেশের বাইরাক্তার TB2 ড্রোনকে নিয়ে ভুয়া খবর প্রকাশ করতে দেখা যায়। বাংলাদেশের বর্তমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাইরাক্তার কিজিল এলমা হতে পারে বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যাধুনিক এবং কস্ট ইফেক্টিভ সমাধান। এটি বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষা এবং আধুনিক যুদ্ধ ক্ষমতার একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যে আধুনিকায়নের পথে হাঁটছে, তার প্রেক্ষিতে তুর্কি নতুন প্রজন্মের এই ড্রোন হতে পারে কার্যকর সমাধান। এই ড্রোনের বিশেষ কিছু কৌশলগত সুবিধা আছে, যেমন আমাদের প্রতিবেশী ভারত এবং মায়ানমার চাইলেই এই ড্রোন ক্রয় করতে পারবে না। তুরস্ক তাদের মিত্রদেশ ছাড়া এই ড্রোন বিক্রি করে না। আজারবাইজান আর্মেনিয়া যুদ্ধে আমরা দেখেছি কিভাবে তুর্কি ড্রোন যুদ্ধের ফলাফল নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে। তুরস্কের নতুন এই ড্রোনের নাম রাখা হয়েছে কিজিল এলমা, যার অর্থ লাল আপেল। এই লাল আপেল তুর্কি ইসলামী প্রতিজ্ঞার একটি প্রতীক। তুর্কিরা কনস্টান্টিনোপল জয়ের আগে কনস্টান্টিনোপলকে কিজিল এলমা বা লাল আপেলের সাথে তুলনা করত।
বাইকার কোম্পানি এই নামটি বেছে নিয়েছে তাদের প্রথম স্টেলথ ফাইটার ড্রোনের জন্য, যেটি একটি ড্রোনই নয় বরং তাদের ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বিমান। বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে বাইরাক্তার কিজিল এলমা একটি আনম্যান্ড কমব্যাট এরিয়াল ভেহিকল ইউসিএভি, যার ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে আধুনিক ফাইটার জেটের মতো। এই ড্রোনের প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে স্টেলথ ডিজাইন, যা এই ফাইটার ড্রোনকে অদৃশ্য করে রাখে। এছাড়া এটি বিমানবাহী রণতরী থেকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং অটো নেভিগেশনে সক্ষম। এতে রয়েছে জাহাজ বিধ্বংসী মিসাইল থেকে শুরু করে স্মার্ট বোমা বহন করার ক্ষমতা। 6 ঘন্টা জুড়ে প্রায় 1000 কিলোমিটার দূরত্বে উঠতে পারে এই ড্রোন। এদিকে বাংলাদেশ তুরস্ক সম্পর্ক দিন দিন আরও দৃঢ় হচ্ছে। সম্প্রতি তুরস্ক সফর করেছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। তার এই সফরের পর তুরস্ক বাংলাদেশে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণের কথা জানিয়েছে। বাংলাদেশে অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের ব্যাপারে তুরস্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর কেমাল মেমিসোগলুর সঙ্গে তুরস্কে নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আমানুল হকের এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এই অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের ব্যাপারটি উঠে আসে। তুরস্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন তুরস্ক কর্তৃক হাসপাতালটি নির্মাণ হলে বাংলাদেশি। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर कमाल तुर्की के, वो अब बांग्लादेश में उन्होंने प्रपोजल दिया है कि भाई हम एक हॉस्पिटल अस्पताल बनाना चाहते हैं। इससे पहले जो तुर्की, आपको पता है कि कल और परसों भी मैंने इसके ऊपर बात की थी कि नारायणगंज और चिट्टाग्राम के अंदर वो डिफेंस इंडस्ट्री भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन एक से एक बढ़कर बात यह है कि भाई अब जो तुर्की है वो बांग्लादेश का एक अच्छा दोस्त होने का सबूत भी दे रहा है, क्योंकि याद होगा कि बांग्लादेश ने भी तुर्की की मदद की थी जब वहां पर अर्थक्वेक आया था। बांग्लादेश से भी बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ पर एड और इसी तरह जो हेल्प है वो पहुँचाई गई तुर्की में। तो अब वो वक्त आ चुका है कि तुर्की भी अकेला नहीं छोड़ रहा बांग्लादेश को, बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। अब देखें कि अस्पताल बना रहा है, फिर ड्रोन कमिजिला ड्रोन वो भी बांग्लादेश को दे रहा है। 4.5 जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं वो भी अब बांग्लादेश को देने के लिए आमादा है, तैयार है। तो इससे साबित होता है कि भाई अब बांग्लादेश एक नए राह पर चल पड़ा है, एक नई डायरेक्शन की तरफ चल पड़ा है और अब बांग्लादेश एक ताकतवर मिलिट्री के तौर पर देखे जाने वाला मुल्क सामने आने वाला है। पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, अनफॉर्चुनेट पहले ऐसा नहीं था। पहले शेख हसीना का बांग्लादेश एक कठपुतली एजेंट के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा था और ठीक से, यानी जो बांग्लादेश है एक उसकी जो मिलिट्री की जो ताकत है उसके तौर पर उसको नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब का जो बांग्लादेश है वो फौजी ताकत के साथ उभर कर सामने आ रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।